أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ ماہ رمضان وسائے فگن روٗدۍ تقریٖباً 2-3 دۄہ تہٕ ماہ رمضانَس منٛز چھِ عام واریاہ کینٛہہ کوتٲہی سرزد گژھان اَسہِ ییٚتَس سَمے أسۍ اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ أسۍ کَرو کینٛہہ نُکاتَن پٮ۪ٹھ کَتھ کہِ آیِندٕ یُس ماہ رمضان یِنہٕ وول چھِ اَسہِ گژھن نہٕ تِم غلطی بیٚیہِ سرزد گژھٕنۍ کِہیٖنۍ. تَمہِ خٲطرٕ کَرو أسۍ بیٚیہِ کاشَس پان کہِ اَسہِ کیٛاہ ٹارگیٹ تھاوو تہٕ تِمَن ٹارگیٹ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ ایچیٖو. تُہۍ دِیِو اَسہِ تھوڑا بہت سرسٔری کہِ عام چھِ اگر أسۍ اِنسان وٕچھان چھِ کہِ أسۍ چھِ ایٚگزامَس خٲطرٕ تیٲری کَران تَمہِ برونٛہہ چھِ أسۍ ٹایم ٹیبٕل سیٹ کَران لیکِن مےٚ چھِ باسان واریاہ کوتٲہی چھِ گژھان تِمَن ٹایم ٹیبلَن منٛز تہِ. عموٗمی مُسلمان یِم چھِ تِم تہِ چھِ ٹارگیٹ سیٹ کَران لیکِن ایچیٖو چھِنہٕ تِم ہٮ۪کان تِم ٹارگیٹ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. تُہۍ دِیِو اَسہِ تھوڑا بہت بریٖف اِنٹرٛوڈَکشَن ٹایم ٹیبلَس رِلیٹِڈ کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو ٹایم ٹیبٕل سیٹ. بِلکُل صٲب تۄہہِ فرمووُ صحیح کہِ یُس یہِ رٮ۪تھ یِنہٕ وول چھُ رحمتَن تہٕ برکتَن ہُنٛد رٮ۪تھ مُسلمان سٕنٛز کوٗشِش گژھِ آسٕنۍ یَتھ رٮ۪تَس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت سمیٹٕنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت پانَس کُن مُتوجہ کَرٕنۍ. یہِ رٮ۪تھ چھُ یِوان اَمے خٲطرٕ بیسِکٔلی. اَسہِ چھُ بدقٕسمٔتی اَکھ أسۍ چھُ گژھان سُہ غیر شعوٗری طور أکِس عبادتَس منٛز دٲخٕل. یہِ چھُ چوٗنٛکہِ رٮ۪تھٕے سورُے عبادت تہٕ شعوٗری طور اگر أسۍ کوٗشِش کَرو اَتھ رٮ۪تَس منٛز دٲخٕل سپدنٕچ اَمہِ خٲطرٕ چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ ساروی کھۄتہٕ ضروٗری کہِ باسِط مُسلمان چوٗنٛکہِ مُسلمان چھُ یہِ گژھِ وقتُک پابنٛد آسُن چاہے نماز چھِ چاہے روزٕ چھِ چاہے زکات چھِ چاہے حج چھِ یہِ چھُ سورُے اَسہِ ہیٚچھناوان ٹایم ٹیبٕل. اگر تُہۍ اَتھ پٮ۪ٹھ غورو فِکر کٔرِو تمام چھِ ٹایم باوُنٛڈٕڈ عبادات. یِم چھِ یَژھان أکِس پنٛنِس مانَن وٲلِس ڈِسپٕلنٕڈ بَناوُن. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ماہِ مُبارکٕچ کَتھ کَرو پٔرٹِکیوٗلَرلی چوٗنٛکہِ یہِ چھِ اَکُے رٮ۪تھ آسان أکِس ؤریَس منٛز واریاہ کَم ٹایم مگر کَم ٹایم آسنہٕ باوجوٗد چھِ اَتھ منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت آسان واریاہ زیادٕ جوشَس منٛز اور کوٗشِش پَزِ اَسہِ کَرٕنۍ کہِ یہِ اَمہِ رحمتہٕ منٛز زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ حِصہٕ پانَس کُن مُتوجہ کَرنُک. اَتھ خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن چیٖز کہِ اَکھ مُسلمان اَکھ عام اِنسان یہِ کَرِ ماہِ مُبارکَس منٛز دٲخٕل سپدَن برونٛٹھٕے پانَس خٲطرٕ اَکھ ٹایم ٹیبٕل سیٹ کہِ مےٚ چھُ یہِ رٮ۪تھ گُزارُن یہِ رٮ۪تھ گژھِ گژھُن ییٚمہِ رٮ۪تُک اَکھ مِنَٹ اَکھ سٮ۪کَنٛڈ گژھِ گژھُن بِلکُل فٲیدٕ منٛد مےٚ خٲطرٕ بَنُن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ عبادتَس منٛز یہِ صرف گژھُن. اَتھ خٲطرٕ اگر أسۍ ٹایم ٹیبٕل موٹہِ پٲٹھۍ کَرو أسۍ وَننٕچ کوٗشِش گۄڈٕنٮ۪تھٕے چھُ یہِ چھُ چوٗنٛکہِ قۄرانُک رٮ۪تھ ماہِ قۄران چھِ أسۍ اَتھ وَنان اَتھ چھُ نزوٗلہِ قۄرانَس سۭتۍ نٮ۪سبت وابستگی. اَمہِ خٲطرٕ گژھِ گۄڈٕنٮ۪تھ محور بَناوُن پنٛنٮ۪ن سونٛچَن ہُنٛد پنٛنہِ شعوٗرُک پنٛنہِ کوشِشہِ ہُنٛد قۄرانِ پاک اور قۄرانِ پاکَس منٛز یی گۄڈٕنٮ۪تھ تِلاوت. اَمہِ پَتہٕ گوٚو اَتھ سۭتۍ سۭتۍ تفسیٖرٕچ گژھِ اِنسان کوٗشِش کَرٕنۍ. یہِ گژھِ ٹایم ٹیبٕل بَنُن یہِ نہٕ کہِ آز پَرو 1 پَر پَگاہ پَرو 4 نہ ٹایم ٹیبلہٕ حِسابہٕ تِلاوت ٹایم ٹیبلہٕ حِسابہٕ تفسیٖر ٹایم ٹیبلہٕ حِسابہٕ صاحبِ قۄران رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیٖرت. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یَتھ رٮ۪تَس منٛز مُسلِم دُنیاہَس منٛز عموٗمی طور زکات یِوان کَڑنہٕ صدقہٕ خٲرات. یہِ چھُ ماہہِ مواصات چھِ أسۍ وَنان اَتھ شہرُ الصیام شہرُ المواصات شہرُ المواخات چھِ اَتھ صدقہٕ خٲراتُک کَرہو زیادٕ احتمام مگر اَکہِ ٹایم ٹیبلہٕ مُطٲبِق. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ نوافلَن ہُنٛد احتمام ٹایم ٹیبلہِ مُطٲبِق. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ صلح رحمی رِشتہٕ دارَن نِش گژھُن اَتھ خٲطرٕ گژھِ اَسہِ بَنُن ٹایم ٹیبٕل اَکھ. یہِ چھُ کھٮ۪ن چٮ۪نُک رٮ۪تھ سُہ چھُ اَسہِ برکت الحمدُاللہ گژھٲنی حٲصِل مگر یِم چیٖز چھِ ضروٗری. بِلکُل گژھِ اَکھ ٹایم ٹیبٕل بَناوُن اِنسان پنٛنہِ جایہِ یۄس یہِ صلٲحیت اللہ تعالیٰ ہَن دِژمٕژ یۄس یۄس ایبلٹی چھِ اللہ تعالیٰ ہَن دِژمٕژ سُہ کَرِ پنٛنہِ جایہِ اَکھ ٹایم ٹیبٕل مُتعین اَکھ ٹایم ٹیبٕل کَرِ سُہ فرٛیم اور یہِ رٮ۪تھ کَرِ پَتہٕ اَتھ مُطٲبِق گُزارنٕچ یِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ زیادٕ سے زیادٕ فٲیدٕ منٛد بٔنِتھ. تۄہہِ کوٚروٕ گۄڈٕنٮ۪تھ ٹایم ٹیبلَس منٛز ذِکِر تِلاوتُک کلامِ پاک بلکہِ اگر أسۍ وٕچھو سورہ بقراہَس منٛز چھِ یہِ غالباً شہرُ رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. تۄہہِ تہِ ووٚنوُ یہِ کہِ رمضانسٕے منٛز چھُ گوٚمُت آغاز یہِ ؤحی اگر أسۍ وٕچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس پٮ۪ٹھ آیہِ گۄڈنِچ ؤحی یُس گٔے غارِ حِراہَس منٛز سُہ چھِ یِوان رمضان کِس ابتداسٕے منٛز لَبنہٕ. گوٚو رمضان چھِ سُہ رٮ۪تھ یَتھ چھِ قۄرانَس سۭتۍ اَکھ نِسبت اَکھ جوڑ اَکھ تہٕ أسۍ وٕچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یُتھُے تِم ماہ رمضان لَبان ٲسۍ پنٛنہِ زندگی منٛز تِم ٲسۍ حضرت جبریٖل علیہ السلامَس سۭتۍ دورٕ کَران قۄرانُک چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ
نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس ٲخری وقت ووت تِمن اوس ییٚمہِ دُنیا تشریٖف نیُن واپَن تشریٖف اوسُکھ نیُن تہٕ تَمہِ ساتہٕ کوٚر تِمو حضرت جبریٖلَس سۭتۍ علیہ السلام دۄیہِ پھِرِ دور قرآنُک اَسہِ چھِ اَتَس یِوان یہِ ذہنَس منٛز یہِ کہِ اَتھ چھِ جوڑ اَکھ قرآنَس تہٕ یَتھ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان ماہِ رمضانَس تہٕ سون یُس یہِ رُجحان چھِ قرآنَس سۭتۍ سُہ گژھِ یِتھُے آسُن أسۍ تہِ گژھو کَم سے کَم قرآنَس سۭتۍ اَکھ دور کَم سے کَم کَرو یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ پاسِبٕل اَسہِ گٔژھِتھ یہِ اَکھ دور کِتھ کٔنۍ ہیٚکو أسۍ کٔرِتھ اگر أسۍ وۄنۍ اَکھ پار ڈیلی تھاوو اَکھ پار کِتھ کٔنۍ گژھِ اَسہِ ایچیٖو أکِس دۄہَس منٛز تھوڑا بہت سہل آسان أسۍ کَرو تِتھَے کٔنۍ پیش یِم مےٚ چھِ باسان أکِس پارَس منٛز آسان تقریٖباً 30-32 پیج اگر یہِ ڈِوایِڈ کَرو پَتہٕ أسۍ فی نٮ۪مازِ 5 نٮ۪ماز چھِ آسان أسۍ ہٮ۪کو فی نٮ۪مازِ اِبتِداہَس منٛز 3 پیج پٔرِتھ تہٕ آخرَس منٛز ہٮ۪کو 3 پیج پٔرِتھ یِتھ کٔنۍ چھِ گژھان یِم 6 پیج کَمپٕلیٖٹ تہٕ 5 نٮ۪مازَن چھِ یِم گژھان 30 پیج کَمپٕلیٖٹ گوٚو اَکھ پار چھِ گژھان تقریٖباً کَمپٕلیٖٹ تہٕ یِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ اَکھ عام اِنسان یُس تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھ ووٚنوُ تِلاوتِ کلامِ پاک یہِ ہیٚکہِ اَکھ دور کَم سے کَم مُکمل کٔرِتھ ماہِ رمضانَس منٛز تہٕ اَتَس دِمہٕ بہٕ ماہِ رمضانٕچ تھوڑا بہت اَکھ مِثال اَکھ اِمام ابنِ جوزی رحمتہ اللہ علیہ چھِ وَنان کہِ اگر ہسا مردَن پِرٛژھو کہِ تۄہہِ کیٛاہ خٲہِش چھِ تُہۍ اگر یَژھان چھُو دُنیاہَس منٛز گژھُن تۄہہِ کیٛاہ خٲہِش چھِ ابنِ جوزی رحمتہ اللہ علیہ چھِ وَنان کہِ تمام مردٕ وَنان اَکُے جواب کہِ أسۍ گژھو کَم سے کَم ماہِ رمضانُک اَکھ دۄہ لَبُن أسۍ گژھو أسۍ کَرو زیادٕ زیادٕ عبادات أسۍ تھاوو زیادٕ زیادٕ قرآنَس سۭتۍ زیادٕ زیادٕ تعلُقات پَتہٕ اگر أسۍ نیکی حِساب وٕچھو نیکی حِساب اوسُس بہٕ راتھ کَلکُلیٹ کَران اگر أسۍ قرآنَس منٛز حروٗفَن ہٕنٛز تعداد وٕچھو سُہ چھِ تقریٖباً یِوان 3,57,061 حروٗف تقریٖباً کم و بیش تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد فرمان چھِ مفہوٗم چھِ یہِ سُنن ترمذی حدیٖث نمبر 248 نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ووٚن کہِ أکِس حروٗفَس ہسا چھِ 10 ثواب بِلکُل تہٕ اگر أسۍ یہِ اَکھ رُکوٗع کَمپٕلیٖٹ کَرو تہٕ اَتھ کۭتیاہ ثواب مِلان اَتھ چھِ یِوان تقریٖباً 5,000 نیکی لیکھنہٕ پَتہٕ اگر أسۍ اَکھ قرآن ختم کَرو اَتھ چھِ یِوان 30 لَچھ نیکی لیکھنہٕ اِنسانَس یہِ چھِ یِوان سانہِ ذہن مُطٲبِق أسۍ وٕچھو حدیٖث کہِ روشنی تَل چھِ أسۍ وَنان کہِ نیکی ہسا چھِ 30 لَچھ لیکِن اللہ تعالیٰ چھِ وَنان قرآنَس منٛز مےٚ چھِنہٕ سُہ آیات پٮ۪وان یاد کہِ سُہ چھِ وَنان ییٖژاہ بہٕ یَژھ بہٕ ہسا ہٮ۪کہٕ نیکی لِمَے یَشا بہٕ ہٮ۪کہٕ نیکی بَڑٲیِتھ تیٖژاہ تہِ بٔلکہِ حدیٖث پاک تہِ چھِ یہِ کہِ اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان کہِ رمضانَس منٛز ہسا چھُس بہٕ جزا خُد میں جزا ہوں رمضان کہِ یِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ یہِ قرآن اَکھ پار کٔرِتھ کَمپٕلیٖٹ تہٕ بیٚیہِ ہٮ۪کو أسۍ اَکھ انداز لگٲیِتھ کہِ کۭژاہ نیکی ہٮ۪کو أسۍ ایچیٖو کٔرِتھ بِلکُل بہٕ کَرٕ تھوڑا سا اَتھ وضاحت کَرنٕچ کوٗشِش نیکٮ۪ن یُس کاوُنٛٹِنٛگ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن کٔرمٕژ یہِ چھِ اِنسان سُنٛد ذہن مَدِ نظر تھٲیِتھ اَصٕل چھِ یہِ کہِ اللہ تعالیٰ دی اَتھ اَنلِمِٹِڈ بٔلکہِ یُس حدیٖث آو تہِ حدیٖث شریٖف رسول اکرم الصومُ لی وانا اجزِء بِہی ماہِ مُبارکٕچ روزٕ چھِ میٛانہِ خٲطرٕ اَتھ چھُس جزا بہٕ اَکھ ترجُمہٕ چھُ اَتھ یہِ تہِ گژھان اَتھ چھُس جزا بہٕ یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات چھِ اَتھ جزا اَسہِ میلہِ اَتھ جوابَس منٛز پَگاہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖدار تہٕ یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ اَجر اَتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ لَچھَن تہٕ کَرورَن منٛز اگر اَتھ مَلٹِپٕل یہِ چھِ اَتھ بِذٲتی اِنسان سُنٛد ذہن آمُت مَدِ نظر تھاونہٕ چوٗنٛکہِ اِنسان چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس کاوُنٛٹ کٔرِتھ رَٹان تہٕ یہِ چھُ سُے 1,00,000 2 لَچھ 5 لَچھ دراصل چھِنہٕ یہِ تعداد کہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پَران چھِ لیلۃ القدرِ خیرٌ مِن الفِ شہر سۄ چھِنہٕ صرف 1000 رات بٔلکہِ ہزاروں رات کٔر اَمہِ موٗجوٗب یہِ کاوُنٛٹ گٔے مےٚ باسان یہِ ماٹِویشَن اَکھ بِلکُل اَمہِ سۭتۍ مےٚ ووٚن گۄڈنٮ۪تھٕے کہِ یُس یہِ درزِل بالا نیکی یُس مےٚ تھٲو یہِ تھٲو مےٚ مطلب اِنسان سٕنٛدِ شعوٗرُک حِساب باقٕے تو اللہ ہی جانتا ہے کہِ کِتنا ثواب کِتنا مِلے گا بَڑٕ رُت اندازَس منٛز اَکھ چیٖز آو کہِ تِلاوت اگر یِتھ پٲٹھۍ یی کَرنہٕ کہِ پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ 6 وَرق نٮ۪مازِ برونٛہہ 3 وَرق نٮ۪مازِ پَتہٕ 3 وَرق واریاہ کَم ٹایم نی یہِ تہٕ بیٚیہِ چھُ باسان تہِ یہِ بوزنَس منٛز تہِ آسان اَمہِ سۭتۍ گژھِ پرٛٮ۪تھ دۄہ اَکھ پار کَمپٕلیٖٹ اور 30 دۄہ اگر ماہِ مُبارکٕکۍ تھاوو یِم گٔے اَکھ دور گژھِ قرآنِ پاکُک تِلاوت تہٕ یہِ گوٚو واریاہ کینٛہہ أکِس عام اِنسانَس خٲطرٕ یُس قرآن نِش تعلُق آسہِ گوٚمُت اگر سُہ یہِ فارموٗلا اٮ۪پلاے کَرِ تہٕ اِنشاء اللہ تہٕ یہِ گژھِ واریاہ زیادٕ تٔمِس خٲطرٕ چوٗنٛکہِ سیو صٲبَن فرمو تہِ اوٚتانۍ یَتھ قرآن یُس ماہِ مُبارکُک رٮ۪تھ چھِ اَتھ منٛز چھِ ہٮ۪کو اَکھ دور أسۍ کٔرِتھ قرآنِ مجیٖد البتہ عام طور پر اگر أسۍ وٕچھو قرآنِ مجیٖد چھِ دُنیاہَس منٛز وٲحِد کِتاب سُہ یُس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پَرنہٕ چھِ یِوان وِدآوُٹ اَنڈَرسٕٹینٛڈِنٛگ ییٚمہِ ساتہٕ قرآنِ مجیٖد
یَتھ ماہِ مُبارکَس منٛز تِلاوت چھِ یِوان کَرنہٕ سۭتۍ سۭتۍ گژھِ ہے اَمِچ تفسیٖر تہِ یِنۍ پَرنہٕ تاکہِ اِنسان ہیٚکہِ سَمجھِتھ چوٗنٛکہِ ماہِ مُبارک چھِ اَکھ لِمِٹِڈ یہِ چھِ اَکھ رٮ۪تھ اَکھ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ پوٗرٕ ماہِ مُبارکَس منٛز أکِس پوٗرٕ قُرانَس تفسیٖر ہیٚکہِ کَمپٕلیٖٹ کٔرِتھ اَتھ خٲطرٕ اگر بہتریٖن حل ژھانڈو تفسیٖرٕچ سُہ گوٚو پارے اَمٕچ اَمپار چھُ قرآنِ مجیٖدَس منٛز اَکھ وٲحِد پار اَکھ یَتھ منٛز قرآنِ مجیٖدُک ٲخرتُک میکسِمَم پورشَن چھُ آمُت أتھی منٛز تھاونہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ اَمہِ سۭتۍ یُتھُے اِنسان اَمِچ تفسیٖر چھُ پَران گۄڈنِچی کَتھ مولوی صٲب چھُ عام طور ماہِ مُبارکَس منٛز تِلاوت اَمہِ کِنۍ سورَن ہٕنٛز کَران ییٚمہِ ساتہٕ مولوی صٲب بٕتھِ کَنۍ پَران چھِ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَن یورٕ تَتھ اَمِچ تفسیٖر پٔرمٕژ اِنسانَس چھِ پانَے سَمٕجھ یہِ مولوی صٲب وَنان کیٛاہ چھُ بہٕ کیٛاہ چھُس اورٕ سَمجھان أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز تہِ گژھِ دُرُست أمۍ سُنٛد دُعا تہِ آسہِ فرٛام دَ کور آف ہاٹ دوٚیِم کَتھ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان اَمہِ پارے اَمٕچ تفسیٖر چھُ فرٛام دَ کور آف ہاٹ اَنڈَرسٹینٛڈ کَران أمِس چھِ یِوان سَمٕجھ یُس لایلۃ القدر چھِ یَتھ ماہِ مُبارکَس منٛز یِوان یہِ ہسا چھُ واقعی یَتھ راتَس منٛز گژھِ زیادٕ سے زیادٕ عبادت کَرنہٕ ترٛیٚیِم کَتھ چھِ کہِ یُس تفسیٖر چھِ پَتہٕ تفسیٖر چھِ آز مارکیٹَس منٛز واریاہ کینٛہہ ایویلیبٕل یہِ چھِ پَتہٕ اِنسانَس پَنٕنۍ مرضی سُہ کُس یہِ تفسیٖر ہیٚکہِ چویِس کٔرِتھ مُستند تفاسیٖر چھِ مارکیٹَس منٛز آز ایویلیبٕل تدبر القرآن چھِ اِبنِ کثیٖر چھِ تفہیٖم القرآن چھِ یُس اِنسانَس سیوٗٹیبٕل باسہِ پانَس خٲطرٕ سُہ ہیٚکہِ سُہ تفسیٖر پانَس خٲطرٕ چوٗز کٔرِتھ تہٕ أمۍ خاص کر پارے اَمٕچ ہیٚکہِ تفسیٖر سُہ پٔرِتھ اگر أسۍ پانہٕ تہِ کاوُنٛٹ کَرو اَتھ اَمپارَس منٛز کۭتیاہ سوٗر چھِ یوٗجؤلی چھِ اَتھ منٛز 35 یا 38 سوٗر یِوان تَتھ منٛز چھِ اگر اورٕ بیٚیہِ کَلکُلیٹ کَرو تَتھ منٛز چھِ کینٛہہ سوٗر ییٖتیاہ یِمَن ہٕنٛز تفسیٖر اَکھ اِنسان 2 تہِ 4 سوٗرَن ہٕنٛز ہیٚکہِ اَکے دۄہ تفسیٖر کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ چھِ ایوریج گژھان اَتھ رٮ۪تَس منٛز اَمہِ سوٗرٕ اَمہِ پارے اَمٕچ تہِ تفسیٖر گژھان کَمپٕلیٖٹ جزاک اللہ شاکر صٲب بڑٕ بہتریٖن مشوَرٕ آو شاکر صٲبنہِ اَنٛد تہِ کہِ تفسیٖر اگر أسۍ پَرنٕچ کوٗشِش کَرہو بہتر گوٚو کہِ پارے اَم یُس ٲخری پار چھُ قرآنِ پاکَس اَتھ منٛز چھُ تصوُرِ آخرت اللہ تعالیٰ ہَن زیادٕ ڈِسکَس کوٚرمُت اور بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز میکزِمَم پورشَن مکی پورشَن تہٕ مکی دورَس منٛز چھِ اَسہِ پَتہ کہِ اَتھ منٛز آیہِ عقٲیِد زیادٕ ڈِسکَس کَرنہٕ اگر اِنسان یہِ پَرِ دوٚیِم فٲیدٕ گٔنٛزرو یِمو کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِمام صٲب قرات چھِ کَران یِم جہری نماز چھِ آسان ماہِ مُبارکَس منٛز چوٗنٛکہِ نمازَن ہٕنٛز اکثریت رش چھِ آسان لہٰذا چھِ سٲری اَیمے حضرات کَران کوٗشِش کہِ مۄختصر نٮ۪ماز پَرناونٕچ تہٕ اَتھ منٛز چھِ یِمے سوٗر گژھان ٹچ اگر أسۍ تفسیٖر پَرو اگر أسۍ ترجُم پَرو اگر أسۍ یہِ سَمجھنٕچ کوٗشِش کَرو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اِمام صٲبَس پَتہٕ کَنۍ کھڑا گژھو یہِ چھُ قرآن پَران اَسہِ باسہِ پَتہٕ أمۍ سٕنٛز یہِ قرات یہِ چھِ اَسہِ مَدَر ٹنٛگ یہِ چھُ پَران أسۍ چھِ سَمجھان کیٛازِ اَسہِ چھُ پوٚرمُت تفسیٖر سورُے ناس ییٚمہِ ساتہٕ اِمام صٲب پَرِ مےٚ یہِ سَمٕجھ یہِ چھُ ٲدۍ مےٚ پوٚرمُت مےٚ چھِ سَمٕجھ یِوان سورُے فلق ییٚمہِ ساتہٕ پَرِ سورُے اِخلاص پَرِ سورُے قدٕر پَرِ سورُے فیٖل پَرِ عموٗمی طور وٕچھو أسۍ بُزرگ سٕنٛدۍ یا لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ تِمَن چھِ آسان یِمَے سوٗر یاد اگر تِمَن منٛز یہِ شعوٗر تہٕ بیدار گژھِ نا وٕنکیٚنَس کہِ مطلب اَسہِ ہسا پٔرۍ یِم سوٗر پَتہٕ کیٛاہ مانا چھُ یِمَن تہٕ سُہ اَکھ سۄ لَذت چھِنہ اَکھ چاشنی آسان نٮ۪مازِ ہٕنٛز سُہ چھِ گژھِ تِمَن حٲصِل بِلکُل تہٕ أسۍ چھِنہ وَنان قرآن چھُ معجزٕ یہِ چھُ اَتھ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن یہِ طاقت تہٕ قوت تھٲومٕژ اگر تۄہہِ لِٹریچَر آسہِ عربِک پٔرِو اللہ تعالیٰ ییٚژھِنۍ تۄہہِ دِنۍ توفیٖق سارنِیَن سُہ پَرنُک سَمٕجھ مَتہٕ یی تیٚلہِ مگر یُس اَتھ سُہ چھُنہ سُہ آواز صوت یُس اَتھ یِمَن الفاظن منٛز چھِ تِم چھِ اِفیکٹ کَران اِنسانَس دِلَس اور ییٚمہِ ساتہٕ أکِس اِنسانَس پَتہٕ یہِ یی سَمٕجھ اِذا زُلزِلَتِ الارضُ زِلزالہا یی وَنان کیٛاہ چھِ اَتہِ چھُ پَتہٕ تقشعر مِنہُ القلوٗب چھِنہٕ قرآنِ پاک فرماوان کہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ رونٛگٹے کھڑی ہو جاتی ہے یہِ چھُ سَمجِتھ رونٛگٹے کھڑی گژھان ماہِ مُبارکَس منٛز تھاوو أسۍ اَکھ پورشَن اَکھ تفسیٖر پَرنہٕ خٲطرٕ پرٛٮ۪فَر کَرو پارے اَم کیٛازِ اَتھ چھُ زیادٕ تعلُق سانہِ زندگی سۭتۍ ڈے ٹُہ ڈے یُس اَسہِ نمازَن منٛز چھِ شِرکت گژھان سٲنۍ تہٕ یہِ روزِ واریاہ بہتر اَمہِ اندازٕ جزاک اللہ خیر یِتھ کٔنۍ حظ أسۍ وٕچھِ قرآنِ شریٖفُک تذکِر تہِ آو اَسہِ پَزِ قرآنِ شریٖفُک مُطالعہ کَرُن تِلاوت کَرٕنۍ یا سۭتۍ سۭتۍ فرمو شاکر صٲبَن فرمو زِ اَسہِ پَزِ تھوڑا بہت اَمیُک کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان تفسیٖر تہِ سَمجھِنۍ تاکہِ اَسہِ گژھِ تھوڑا ڈیٖپ اَنڈَرسٹینٛڈِنٛگ أتھۍ سۭتۍ گژھِ صاحبِ قرآن سُنٛد تعارُف آسُن اَسہِ تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو اَصٕل پٲٹھۍ یہِ سَمجِتھ قرآنُک پیغام کیٛاہ چھُ تہِ سَمجھَن برونٛہہ گژھِ آسُن ضروٗری ییٚمہِ یُس اَسہِ نِش یہِ دیٖن ہٮ۪تھ آو چھِنہٕ حظ یُس ۂستی اَسہِ نِش آے تِہُنٛد تذکِر گژھِ آسُن ضروٗری مطلب ذہنَس منٛز یہِ شخصیت چھِ کُس بیسِکٔلی تَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ سیٖرت ضروٗری مُطالعہ کَرٕنۍ تہٕ اَتھ مُتعلِق چھُ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہُ رِوایت کَران زِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہسا فرمو لا یوٗمِن احدُکُم حتیٰ اکوٗنہ
احب الی من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. یہ چھُ متفقن علیہ حدیث. امیُک مفہوٗم اگر أسۍ سمجھو سُہ چھُ یِتھ کٔنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان أکِس کٲمِل اِنسان اکھ اِنسان ہسا چھُنہٕ توٚتانۍ کٲمِل موٗمِن کینٛہہ یوٚتَتھ تام نہٕ تَس بہٕ پنٛنِس مُکمل کینٛہہ بِلکُل توٚتنہٕ تام مُکمل کینٛہہ یوٚتَتھ تام نسا تَس بہٕ پنٛنٮ۪ن اولادن پنٛنٮ۪ن والدینن تہٕ بیٚیہِ کُل جہانٕکۍ یِم تہِ اِنسان چھِ أہٕنٛدِ کھۄتہٕ محبوٗب آسہٕ. تمہِ خٲطرٕ چھِ یہِ تَتھ ضروٗری اِنسان سمجھان مطلب تفسیٖرُک کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان سیٖرتُک مُطالعہ گژھِ کم از کم. بِلکُل یوٚتانۍ نہٕ اِنسانَس اِنٹرٛوڈَکشَنٕے اوس کٲنٛسہِ ہُنٛد اَتہِ کیٛاہ ہیٚکہِ أمِس مُتعلِق محبت یا نفرت پٲدٕ گٔژھِتھ. محبت تہٕ نفرت خٲطرٕ چھُ بیسِکٔلی گۄڈنیُک پویِنٛٹ اِنٹرٛوڈَکشَن اور اِنٹرٛوڈَکشَن گژھِ تیٚلہِ حٲصِل ییٚلہِ أسۍ سیٖرت پَرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ حٲصِل گژھِ اَسہِ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ چھِ اَسہِ اگر أسۍ تہِ سَمجھنٕچ کوٗشِش کَرو. گۄڈنِچی کَتھ یہِ ہسا چھِ اَسہِ قۄرانہِ پاکُک یُس تہِ مطلب قۄرانہِ پاکُک یُس تہِ پیغام چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ سَمجھنَس منٛز تَتھ اَسہِ مدد کَران. دوٚیِم یہِ ہسا چھِ بناوان قۄرانہِ پاکَس سانہِ زندگی ہُنٛد اکھ اہم حِصہٕ تِکیٛازِ اگر نہٕ اِنسان عام دۄہَن منٛز قۄرانہِ شریٖف چھُ ہٮ۪کان پٔرِتھ کینٛہہ ییٚلہِ یہِ سیٖرتُک مُطالعہٕ چھُ کران اَتھ خٲطرٕ کٕم کیٛاہ وَنو أسۍ تِم مُشکِلات پیٚیہِ سانٮ۪ن مطلب نبی حضوٗرَن تُلٕنۍ یا صحابہٕ صٲبَن تُلٕنۍ تہٕ اِنسان چھُ گژھان یہِ پویِنٛٹ أمِس سٹرایک گژھان ذہنَس نہ مےٚ پَزِ قۄرانہِ شریٖف سَمجھُن اَمیُک پیغام سَمجھُن. ترٛیٚیِم پویِنٛٹ چھِ یہِ چھِ اَسہِ یہِ تعلیٖم تہِ دِوان زِ کُس واقعہ کر کمہِ ساتہٕ تہٕ کٕمن حالاتن منٛز آو پیش تہٕ وحی کِتھ پٲٹھۍ گٔے نٲزِل. ٹھیٖک چھِ حظ. تہٕ اَتھ خٲطرٕ کَرٕ بہٕ کینٛہہ اَسہِ چھِ مطلب سیٖرت واریاہ مارکیٹَس منٛز مۄختصر 2 سیٖرتَن ہُنٛد ناو ہٮ۪مہٕ بہٕ یِم مطلب عام چھِ یا اگر کانٛہہ گۄڈنِکۍ پھِرِ ییٚژھِ یِم چھِ مطلب پمپلیٹ فارمَن منٛز ایویلیبٕل اِنِشَل سٹیجَس پٮ۪ٹھ چھِ بِلکُل حظ بِلکُل تَتھ منٛز چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے اَسہِ یِوان تجلیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ چھِ صفی الرحمان مُبارک پوٗری رحمہ اللہَن لیٚچھمٕژ یِمو اِوٕن کہِ الرحیق المختوٗم چھِ لیٚچھمٕژ تَتھ خٲطرٕ چھُ تِمَن آمُت اِنٹَرنیشنَل اِسلامِک پرٛایز تہِ آمُت دِنہٕ. اِتفاقن چھِ یِم مرحوٗم مےٚ کینٛژَس ٹایمَس وۄستاد تہِ روٗدۍمٕتۍ ہفتہٕ کھنٛڈ چھُ اَسہِ یِہِنٛدِس یَتھ شِرکَتَس منٛز گُزورمُت بَڑٕ شفیٖق اِنسان. اور لیکھنہٕ کِس معاملَس منٛز بَرِ صغیٖرٕچ اگر أسۍ کَتھ کَرو سیٖرت لیکھنہٕ کِس معاملَس منٛز یہِ یِمَن اللہ تعالیٰ ہَن ملکہ عطا چھُ کوٚرمُت واریاہ کَم اِنسانَن چھِ اللہ تعالیٰ ہَن یہِ صلٲحیت دِژمٕژ. بہتریٖن کِتاب تجلیات نبی. عبدالمالک مُجاہِد یُس چھُ فاوُنڈر آف کیٛاہ چھِ یَتھ وَنان دارالسلام تُہٕنٛدسٕے رِکویسٹَس پٮ۪ٹھ چھِ یِمو یہِ لیٖچھمٕژ لۄکٕٹ کہِ عام اِنسان ہسا چھُنہٕ ہٮ۪کان زیادٕ الرحیق المختوٗمٕچ مُطالعہ کٔرِتھ کینٛہہ وٲڈِنٛگ چھِ ٹف آسان. یُس اِنشَل سٹیجَس پٮ۪ٹھ اِنسان ہٮ۪کہِ مطلب سیٖرتُک مُطالعہ کٔرِتھ سُہ چھُنہٕ یَژھان مطلب گۄڈنٮ۪تھٕے تِم ٹف وٲڈِنٛگ یوٗز کٔرِتھ کہِ کیٛازِکہِ اَسہِ چھُ وٕچھمُت ریٖسٮ۪نٛٹلی اوسُس بہٕ دِوان أکِس یارَس دِژے مےٚ اَکھ بُک اَکھ تہٕ اِنسانَس چھِ آسان کَم تجروٗب چھِ کَرناوان یہِ مطلب ریٖسٮ۪نٛٹلی نہٕ کہِ پَتھ وٕچھو تٔمۍ یُتھُے کھوٗج کِتاب تٔمِس باسے یہِ کَلہٕ پیٚٹھۍ اُردو لینٛگویج ہُنٛد کیٛازِکہِ پَتہٕ کٔر مےٚ کٲم تٔمِس دِژ مےٚ اَکھ یِہوٚے تجلیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس باسے تھوڑا آسان لینٛگویج یا باقٕے چھِ یِم لۄکچہِ لۄکچہِ بُکہٕ چھِ یِم ہٮ۪کَن سٲنۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ تہِ پٔرِتھ یا اگر نہٕ مِثال کے طور پر اَسہِ چھِ آسان بُزرٕگ گَرَس منٛز وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اردو کیسے پڑھے یا یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے اَن پَڑھ چھِ یِم صاحبِ علم چھِ یِمَن تھوڑا بہت تَگان چھِ تِم ہٮ۪کَن اَکھ مُقرر وقت ہٮ۪کَن تِم کٔرِتھ کہِ تِم کَرَن اَمیُک دَرسُک احتِمام ریٖڈِنٛگ یا یِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ نہ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ پَنٕنۍ ایٚکٕسپیٖریَنٕس کہِ اَسہِ گَرِ چھِ مَستوٗرات یا وغیرہ بہٕ اوسُس کَران فون کہِ ذٔریعہٕ کَنٮ۪کٹ پَتہٕ اوسُس بہٕ کَران یہِ الرحیق المختوٗم مگر تھوڑا بہت اوس کیٛازِ اُستادِ محترم باقٕیَن نِش ہیوٚچھ تھوڑا بہت وٕنہِ چھِ چوٗنٛکہِ أسۍ طالبہِ علمٕے تہٕ أسۍ تہِ ٲسۍ کَران پنٛنہِ جایہِ تھوڑا بہت کوٗشِش کہِ تِمَن باسیٛو یُس عُبید صٲبَن ووٚن ذِکِر کوٚرُن کہِ صاحبِ قُرآن ییٖتِس کالَس نہٕ أسۍ پَرزٕناوُن تیٖتِس کالَس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ قۄرانُک اَمہِ پَتہٕ کٔر مےٚ کٲم مےٚ کوٚر یہِ سیٖرت سٹاٹ لیکِن اَنفارچُنیٹلی منٛزباگ رُکے أسۍ تھوڑا بہت تِمَن تہِ آے یہِ سَمٕجھ کہِ نہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد یُس اِبتِدٲیی دور کیٛاہ اوس وغیرہ تِمو کیٛاہ مُشکِلات چھِ تُلۍمٕتۍ اَمہِ موٗجوٗب یہِ چھِ ضروٗری یُس عُبید صٲبَن ووٚن یہِ چھِ ضروٗری ہِسٹرٛی چھِ ضروٗری بِلکُل تہٕ بِلکُل بجا فرموو تہٕ صٲحب صٲبَن تہٕ اَتھ سۭتۍ کَرٕ بہٕ بیٚیہِ اَکھ بُک حظ رِکَمٮ۪نٛڈ یہِ چھُ بِلکُل سُہ وَنو أسۍ مطلب فٔسٹ سٹیجسٕے منٛز اگر کانٛہہ سیٖرت پرٛایمری لیولہِ ہٕنٛزٕے چھِ یہِ تہِ بُک حظ اِوٕن کہِ چھِ اَسہِ تہِ پٔرمٕژ لایبرٔری منٛز چھِ أسۍ یہِ ایویلیبٕل تہٕ محمدِ عربی
صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھِ لیچھمٕژ حظ عنایت اللہ اسد صبحانی صٲب بالکل ڈاکٹر صٲبن اتفاقن چھِ یِم تہِ مےٚ اُستاد روٗدمٕتۍ تہٕ اور یِمن نِش چھِ مےٚ واریاہ ٹایم گُزورمُت یِمن برونٛہہ کَنہِ بِہِتھ اللہ تعالیٰ ہن یہِ تہِ بہرحال یہِ چھِ آسان رۄب سُنٛد فضل یہِ تہِ تھوڑا بہت یہِ علمس سۭتۍ دِلچسپی چھِ تہٕ واریاہ شفیٖق اُستاد تہٕ لیکھنس پٮ۪ٹھ تہِ الگٕے اکھ پکڑ اکھ یِمن قلمس پٮ۪ٹھ حالانکہِ سپیٖچ چھِنہٕ یِم تیُتھ کارگر وَنو نہٕ کینٛہہ سُہ ادبی لیول یُس باسان چھُ ناو بوٗزِتھ سپیٖچس منٛز ٲسۍ یِم تھوڑا بہت پتھٕے البتہ لیکھنس منٛز چاہے عربِک لنگویج آسہِ یا اردو ٹھیٖک کٲنٛسہِ ہُنٛد اثر چھُ آسان بالکل قلم کے ذریعے کسی کا اثر کچھ زبان تہٕ مےٚ چھِ اتفاقن چھُ کٔرمٕژ عُبید صٲبن یِمے 2 بُک رِکمنڈ تہٕ مےٚ چھِ میٲنۍ خۄش قٕسمتی کہِ یِم آیہِ مےٚ دۄنوے اُستاد أکِس نِش ہنا کمٕے ٹایم تہٕ البتہ أکِس نِش چھُم قرآن تہِ پوٚرمُت عربی ادب تہِ پوٚرمُت اور حدیٖثٕچ تہِ تھوڑا بہت انٹروڈکشن روٚٹمُت ماشاء اللہ اتھ سۭتۍ حظ اگر أسۍ اوٚتانۍ ٲس کلکُلیشن ہٕنٛز کتھ چلان تِکیازِ ماہِ سیامُک اجر چھُ خۄدا صٲبن بنسبتہِ پنُن پان تھوٚمُت حظ تہٕ وۄنۍ اگر أسۍ پیمپلیٹ چھُنہٕ مطلب 200 to 300 پیج چھِ آسان یہِ محدوٗد وۄنۍ اگر أسۍ فرض کرو 300 پیج ہسا چھِ یہِ کانٛہہ بُک تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ پرو أسۍ ماہِ رمضانس منٛز یہِ اکھ بُک چھِ پرٕنۍ أسۍ کم از کم ٹھیٖک چھس تہٕ 300 کرو ڈِوایڈ أسۍ 30 دۄہو سۭتۍ تَتہِ گٔے 10 پیجز 10 پیجز کرو بیٚیہِ ڈِوایڈ 5 نٮ۪مازن منٛز ٹھیٖک چھس اَتہِ یِم 2 پیج یِم چھِ یِوان 2 پیج پٔر نٮ۪ماز اگر یہِ فٔردر ڈِوایڈ کرو نٮ۪مازِ برونٛہہ پرو 1 پیج نٮ۪مازِ پتہٕ پرو 1 پیج اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ اکھ یہِ پرنہٕ تہِ گژھِ مطلب پرنس منٛز تہِ آسٲنی سمجھنس منٛز تہِ گژھِ آسٲنی تہٕ تمہِ مٔزیٖد أسۍ ہٮ۪کو سیٖرت علاوٕ اگر أسۍ بیٚیہِ کانٛہہ مطلب اگر ٹایم چھُ ٹایم ٹیبلس منٛز بچان انسانس کٲنٛسہِ چھِ آسان ریٖڈنٛگ آسان اصٕل یا انڈرسٹینڈنٛگ فاسٹ آسان کٲنٛسہِ تہٕ سُہ ہیٚکہِ تتھ منٛز اکھ ناول تہِ ایڈ کٔرِتھ ناول وٲڈ چھُ اصٕل اتھ ما گژھن بوزن وٲلِس یا وٕچھن وٲلِس ما یی اتھ کرٕ بہٕ تھوڑا سا وضاحت اسلامی تاریٖخی ناولہٕ یِم چھِ اسلامِک یِم اسہِ ہیٖروز جیسے خالد بن ولید چھُ صلاح الدیٖن ایوٗبی چھِ طارق بن زیاد چھِ عمر بن عبدالعزیٖز یِمن پٮ۪ٹھ چھُ بہرحال واریاہ یِم چھِ آمژٕ یہِ چھُ آسان اصٕل چھُ یُس عُبید صٲبن رِکمنڈ کٔر یہِ ناول أکِس اِنسانس منٛز پرنُک سُہ جذبہٕ یا أمِس گژھِ اٹیچمنٹ گژھٕنۍ بُکن سۭتۍ یہِ گوٚژھ پرنس چھُ ساروٕے کھۄتہٕ بوٚڑ خصوٗصیت اکھ ژھانڈٕنۍ آپ کو بیٹھنا بالکل اتھ خٲطرٕ چھُ آسان یہِ چھُ علاج ضروٗری پرُن چھُ ژھانڈان قرار صبر اور صبرٕ خٲطرٕ ضروٗری یہِ چھُنہٕ یِوان گۄڈٕنیتھٕے یی نہٕ کینٛہہ ویسے ہیٚرِ گژھِ نٲزِل صبر نہ کوٗشِش آپ کو کرنی ہے یہِ ہیٚکہِ اَمے چیٖزٕ سۭتۍ یِتھ اِنسان پرِ کینٛہہ خراب چیٖز غلط چیٖز پرِ اَمہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر کہِ پننٮ۪نٕے اصلافن ہُنٛد تعارُف کرو حٲصِل ہُمہِ لحاظ عُبید صٲبن ووٚن نہ ییٚتس یہِ سیٖرتس اگر أسۍ ڈِوایڈ کرو چوٗنٛکہِ یہِ چھِ تھاوان سیٖرت چھِ تھاوان تعلُق کتھ سۭتۍ سمجھنس سۭتۍ اگر اِنسان گۄڈنیتھ پرِ نہ اکھ پیج پتہٕ پرِ بیاکھ اتھ مےٚ باسان اتھ پھٕٹہِ سُہ تھوڑا بہت اکھ رِدم اکھ سیٖکوینس اکھ بیٚیہِ یی نہٕ أمِس یوٗتاہ مزٕ یُس یہِ بُک چھُنہٕ حظ مےٚ چھُ باسان میانہِ حسابن ییٚمۍ فرمو واریاہ بجان بہٕ چھُس نہٕ أمِس سۭتۍ تھوڑا بہت چھُس بہٕ کران تھوڑا اختِلاف ییٚتس بہٕ چھُس ونان سیٖرت گژھِ یِنۍ أکِس مخصوٗص ٹایمس پرٕنۍ اگر اوٚڑُے گٲنٛٹہٕ کڑِ اِنسان بہٕ چھُس ونان چلو اُسنے ایک بُک پڑی ہی نہیں کم از کم مطلب مکی دور یا مدنی دورُک تھوڑا بہت حصہٕ تہِ گژھِ أمِس حٲصِل لیکن سُہ چاشنی سُہ لذت گژھِ أمِس تیٚلہِ حٲصِل سُہ مزٕ یی أمِس تیٚلہِ اَمہِ کِتابہِ سۭتۍ ییٚلہِ مطلب اکھ مخصوٗص ٹایم کڑِ سُہ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ کڑیا سُہ 20 مِنٹ کڑیا تاکہِ ہُہ نہٕ کینٛہہ یُس أسۍ تِلاوتُک ذِکِر چھُنہ یُس مےٚ کوٚر تِلاوتُک یُس مےٚ کوٚر ذِکِر سُہ چھُ تھوڑا بہت یتھ سۭتۍ تمہِ پتہٕ کوٚر شاکر صٲبن ذِکِر کہِ تفاصیٖر گژھن آسٕنۍ تفاصیٖرس سۭتۍ گژھِ الگ ٹایم اکھ مخصوٗص ٹایم اکھ آسُن 20 مِنٹ 30 مِنٹ بالکل یہِ تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ کہِ اکھ اِنسان اگر نہٕ بُک گژھِ سٲرٕے کمپلیٖٹ رمضان کِس یتھ رٮ۪تس منٛز کینٛہہ تہٕ اصلٕچ سیٖرت چھُنہ پتہٕ پانے ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ سیٖرت پٔرِو تجرُبہٕ چھُ پتہٕ انسانس یہِ ہیٚچھناوان ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ مثال کے طور پر رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد اسہِ یہِ چھُ گۄڈٕنیتھ پیدٲیش یہِ چھِ سیٖرت کِتاب تھپھ کران یوٚتانۍ یہِ رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز پیدٲیش ہایہِ توٚتانۍ چھِنہٕ تراوان پرن وٲلِس کینٛہہ پیدٲیش پتہٕ چھُ بیٚیہِ اکھ مرحلہٕ اکھ زیوٗٹھ مرحلہٕ اکھ ہجرتس تانۍ اتھ چھُ واریاہ حِصہٕ اتھ چھُ باب آسان الگ الگ تہٕ یہِ ہیٚکہِ اکھ چپٹر تہِ رٔٹِتھ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس آسٲنی گژھِ تہٕ بہرحال یہِ چھُ پتہٕ پرن وٲلِس یا یُس اتھ سۭتۍ دلچسپی یژھِ پٲدٕ کرُن یہِ تٔمِس پانس سہوٗلیت باسہِ یُس میون کیلکُلیشن میتھڈ سُہ اوس مطلب کمہِ موٗجوٗب سُہ تٔمِس گژھِ تھوڑا سُہ تتھ سۭتۍ مطلب حظ اٹیچمنٹ گژھِ تٔمِس اتھ پرنس سۭتۍ ماہِ مُبارکس منٛز وٕچھو اگر وٕچھو نہ اکھ عادتھا اکھ چھُ اَسہِ گوٚمُت أسۍ چھِ زیادٕ شۄنٛگان اَسہِ چھِ زیادٕ سُہ نیٚنٛدرِ ہُنٛد سُہ غلبہٕ گژھان بہتر تہٕ افضل گٔیا اگر أسۍ نفل نٮ۪مازِ ہُنٛد تہِ احتمام
کَرو عام دۄہَن منٛز چھِ اِنسان زیادٕ سے زیادٕ اگر أسۍ بہٕ پَننی کَتھ کَرٕ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پیشو نٮ۪ماز پَران 100 دۄہ 100 دۄہ ٹُو 1:30 بَجے تانۍ چھِ ایوریج گژھان فرض نٮ۪ماز سۄنت تہٕ سٲرٕے کَمپٕلیٖٹ البتہ پَتہٕ 2:30 بَجہِ پٮ۪ٹھ 2:00 تانۍ چھِ أسۍ کھٮ۪ن آرام وغیرہ کَران بہتر تہٕ افضل گٔیا یُس یہِ کھٮ۪ن چٮ۪نُک أسۍ عام دۄہَن منٛز کَران چھِ یِہوٚے کَریو أسۍ ماہِ مُبارکَس منٛز کَنوٲٹ نفل نٮ۪مازِ منٛز سُہ گٔیا بہتر تہٕ افضل بیٚیہِ دوٚیِم کَتھا یِم نفل نٮ۪ماز خاص طور ماہِ مُبارکٕچ ییٚمہِ ساتہٕ پَگاہ اِنسان روزِ معاشرَس منٛز خۄدا صٲبنِس دربارَس منٛز لَگہِ ییٚلہِ أمِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ سایڈٕ ییٚلہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سایڈٕ آسہِ پھسان یہِ پھلٲنی گۄناہ تہِ چھِ فِسٲری گۄناہ تہِ چھِ اللہ تعالیٰ دی پَتہٕ پانَے کَرِ حُکُم أمۍ سٕنٛز نفل نٮ۪ماز کٔڑِو سا اَکھ گٔے نفل نٮ۪ماز عام دۄہَن ہٕنٛز بیٛاکھ گٔے نفل نٮ۪ماز ماہِ مُبارکٕچ چوٗنٛکہِ سیف صٲبَن فرموو تہٕ اوٚتانۍ اَتھ یِمَن چاہے قۄرانٕچ تِلاوت یی کَرنہٕ تفسیٖری پَرنہٕ یا نفل نٮ۪ماز یی پَرنہٕ یِمَن ہُنٛد ثواب چھُ بے اِنتہا شاید ما بَنَن یِم ماہِ مُبارکٕچ نفل نٮ۪ماز أمِس پَگاہ خٲطرٕ نجاتُک ذٔریعہٕ زیادٕ سے زیادٕ گژھِ نفل نٮ۪مازِ ہُنٛد احتمام کَرُن بِلکُل شاکِر صٲبَن یِتھ پٲٹھۍ بَڑٕ بہتریٖن کَتھ فرمٲو کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ پَگاہ اَکھ اِنسان حِساب خٲطرٕ کھڑا گژھِ اَمہِ سۭتۍ مُختلِف اعمال یِن چَک کَرنہٕ نمازَن ہٕنٛز یُس کوتاہی آسہِ سُہ کَرِ اللہ تعالیٰ پنٛنہِ رحمتہٕ سۭتۍ دوٗر کَرٕنۍ کَمو سۭتۍ أمۍ سٕنٛدیو نوافِلو سۭتۍ اگر فرٲیضَن منٛز کوتاہی تہٕ ماہِ مُبارکَس متعلق ییٚتہِ اَسہِ احادیٖثَن منٛز چھِ لَبان کہِ بے اِنتہا اجر چھُ اَتھ سۭتۍ کَرٕ بہٕ تھوڑا سا وضاحت اَکھ چیٖز کَرنٕچ کوٗشِش اَسہِ چھُ عموٗمی تصوُر سماجَس منٛز ماہِ مُبارکُک اَکھ فرض 7 فرضن برابر تہٕ یہِ چھُ واریاہ کمزور حدیٖث ییٚتہِ چھُ اَکھ یَتھ چھِنہٕ اللہ تعالیٰ ہَن کَلکُلیشنٕے لگٲمٕژ اَکھ عِز ٹُو 7 سۄنت گوٚو فرضس برابر نفل گوٚو ییٖتٮ۪ن سۄنتَن برابر نہ ییٚتہِ چھُ آپ عبادت کرو دینے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور سُہ چھُ دُنیہُک ساروِیو کھۄتہٕ تھٔز ہستی دِنہٕ کِس معاملَس منٛز اِنَ اللّٰہِ یَرزُقُ لِمَن یَشاءُ بِغیر حِساب بِغیر حِساب چھِنہٕ کٲنٛسے صفت اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے تو جب آپ عمل کریں گے یہِ نفل ٲسۍتَن یہِ سُنت ٲسۍتَن یہِ فرض ٲسۍتَن اللہ تعالیٰ چھُ بے اِنتہا دِنہٕ واجٮ۪ن ہستی دِنہٕ واجٮ۪ن ذات تہٕ نوٲفلَن ہُنٛد احتمام آو بیٛاکھ ذِکِر ماہِ مُبارک پَنُن خوٗبصوٗرت بَناونہٕ خٲطرٕ ماہِ مُبارک پَنُن پنٛنِس پانَس خٲطرٕ تجزیہُک تہٕ تزکیُک ذٔریعہٕ بَناونہٕ خٲطرٕ نوٲفلہٕ یِمو کٔر بہتریٖن کَتھ اَکھ یُس أسۍ عام دۄہَن منٛز نٮ۪مازِ پَتہٕ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس خٲطرٕ ٹایم نِوان چھِ 1 گٲنٛٹہٕ یہِ مٔزوٗر چھُ یہِ بِزنِس مین چھُ یہِ مُلٲزِم چھُ یہِ بیٚیہِ کانٛہہ طبقہٕ چھُ سُہ 1 گٲنٛٹہٕ یُس یہِ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس چھُ کَران اَکثر چھِ أسۍ لنٛچ برٛیک نِوان نٮ۪مازِ پَتہٕ سُے ٹایم چھُ کَرُن کَتھ کُن کَنوٲٹ نوٲفلَن کُن سِمپٕل اَسہِ چھُنہٕ ایٚکٕسٹرا ٹایم ژھانڈُن کینٛہہ بِلکُل تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ بیٛاکھ اَکھ عمل چھِ سُہ گوٚو صدقات زکات وغیرہ یَتھ منٛز مےٚ باسان چھِ میٛانہِ ذہنہٕ حِساب کہِ أسۍ چھِ واریاہ پَتھ تہٕ بیٚیہِ چھِ واریاہ کوتٲہی وَرتان أسۍ اَتھ معاملَس منٛز بٔلکہِ حدیٖثِ قُدسیَس منٛز چھِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان قال اللہ تعالیٰ انفق یا ابن آدم انفق الیکا خۄدا صٲب چھِ وَنان پانہٕ تُہۍ کٔرِو مےٚ پٮ۪ٹھ خرٕچ بہٕ بَنہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ خرچاوَن وول مطلب یہِ حدیٖث بوٗزِتھ چھِ مےٚ أنٛدرَس مطلب اَکھ سُہ اللہ تعالیٰ سُنٛد اَکھ تصوُر یِوان کہِ بہٕ بَنہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ خرچاوَن وول اِنسان کے دِل میں اتنا ایمان ہی نہیں ہے خاص کر ہمارے اس سوسایٹی کا اگر یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ غور کَرِ نا کہِ خۄدا صٲب چھِ وَنان تُہۍ بٔنِو مےٚ پٮ۪ٹھ خرچاوَن وٲلۍ بہٕ بَنہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ خرچاوُن اوٚتانۍ ووٚنوُ تۄہہِ بِغیر حِساب پھر تو اللہ تعالیٰ کے خزانے بَرے پَڑے اَسہِ پَزِ مےٚ باسان کَرُن اَکھ چیٖز اَکھ یَتھ پَزِ اَکھ تھاوُن اَسہِ رمضان سیوِنٛگ بۄکٕس اَکھ یِتھ کٔنۍ أسۍ باقٕیَن عبادتَن مُتعلِق ٲسۍ وَنان کیلکُلیٹ کَران کہِ تِلاوت کِتھ کٔنۍ کَرو کَمپٕلیٖٹ یِتھَے کٔنۍ پَزِ اَسہِ اَکھ رمضان سیوِنٛگ بۄکٕس اَکھ تھاوُن پنٛنہِ جایہِ پَتہٕ تُلہِ کینٛہہ رۄپیہِ تھایہِ اَتھ منٛز جمع ڈیلی بیسِس پٮ۪ٹھ 10 دۄہَن تھوٚو اَکھ ٹارگیٹ اَکھ بہٕ ہسا تھاو اَکہِ دۄہ ترٛاوٕ بہٕ فار ایٚگزامپٕل 100 رۄپیہِ کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ ترٛٲیِتھ کانٛہہ سٹوٗڈَنٛٹ سُہ ترٛایہِ 10 رۄپیہِ پنٛنہِ اِستطاعت مُطٲبِق پَتہٕ یُتھُے 10 دۄہ گژھن کَمپٕلیٖٹ تُلۍ تہٕ دِتۍ یِم أنٛدۍ پٔتۍ اَسہِ غُربا چھِ وغیرہ فقیٖر مِسکیٖن وغیرہ یِم اَسہِ ژھانٛڈٕنۍ پَزَن یِم نہٕ أسۍ ژھانٛڈان چھِ کینٛہہ تِمَن پَزَن اَسہِ دِنۍ حوالہٕ کَرٕنۍ کہِ تاکہِ تِم تہِ یُس یہِ ماہِ رمضان چھِ تِم کَرَن یہِ اَتھ منٛز چھِ آسان یہِ چھِ سُہ اَکھ شادمٲنی ہُنٛد رٮ۪تھ آسان اَتھ منٛز چھِ واریاہ نعمژٕ آسان تہٕ اَتہِ چھِنہٕ اِنسان ہٮ۪کان تصوُرٕے کٔرِتھ کہِ یِم رۄپیہِ کَپٲرۍ آے تہٕ خرچاوان کَپٲرۍ چھِ أسۍ تہٕ یُس یہِ غریٖب چھِ یہِ تہِ کَرے ماہِ رمضان پَنُن اَصٕل پٲٹھۍ یہِ گُزارے اَصٕل پٲٹھۍ بٔلکہِ اگر أسۍ بیٚیہِ وَنو تھوڑا بہت گژھو برونٛہہ کُن أسۍ کَرہو کٲم یِم سٲنۍ صاحبِ مال چھِ اگر یِم زیادٕ کَرٕہَن أکسٕے جایہِ جمع أکِس اِدارَس منٛز یُس
कंसल्ट कहाँ इदार आसे यस अस ति चलावान अलफुरकान मरकज़ दावा कि एहतमाम अस ति करान ब्रोह कुन तो अस करो कम यमन गरीबन दिमो अस ज़्यादा ज़्यादा रपी यथ ताकि करहन पगह ईद ते असल पट युस ये अस अगर वुचो कारून नमरूद वगैरह उमन ओस ईमान की लेकिन दौलत उनके पास बहुत बड़ी थी बखील उमन गई तस्वुर अल्लाह ताला सुन तो उम क्या खर्चावन अल्लाह ताला सुन वत मज उनके साथ साथ उनका माल भी तबाह हो गया गो ना तबाह मगर सन यम रईस वगैरह उमन क्या तस्वुर कि हमारा माल भी यही रहेगा मे बसान ज़्यादा ज़्यादा पज हाँ ज़कात वगैरह सदकात अमुक एहतमाम पज करुन अस यथ माह रमज़ानस मज फरमो तुम दुरुस्त साहब साहब ज़कात सदका तो खैरात इस ताल्लुक अत माह मुबारक सत खुसूसी ताल्लुक बल्कि अगर अस वनो यह माह मुबारक जू जान युत वनो इत पे जिसम अत मज रूह माह मुबारकस तो इन्फाकस इथे पे ताल्लुक पान वी अस बिज़ाती बेसिकली बदकिस्मती ये सात इंसान गौर फिक्र करान वारिया तंग गसान ये इंसान पत ये सात यह समझ कत अस बेसिकली कंसेप्टे उल्टा आमुत इस्लामुक दिन लकड़ मिसाल अख दिम बह अवामस मज मशहूर कत अकिस रोजदरस इफ्तार करना अमिस रोजदर सुन सवाब मगर कम पे इफ्तार करना खजर अख दिवान या दिमोस बबरी त्रेश गिलास अख सोजो मस्जिद मज त्रेश बाल्टीन पे कर घर कैलकुलेटरस पे कैलकुलेशन अत 300 नमाज मे मूल 300 नमाज हुंद सवाब ना बेसिकली आपको ये देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत समाजस मज कत फरमामस वहाँ 6 दिन बाद सन साहब सब पे हजरत अबू हुरैरा का पढ़िए इंसानस अकल चकरावा कि यम तस्वुर नबर शख्सियात हजरत अबू हुरैरा फरमावा रज़ियल्लाहु अन्हु बह मस्जिद नबी हंदिस दरवाज़ पे गशी खा के मैं गिर जाता था भूख की वजह से पता लुख में करा गर्दन पेट लांग लुख समझा अबू हुरैरा से शायद मिर्गी मगर दरअसल बच उस भूखे को खिलाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नवीद सुनाई कि जो इस भूखे को खिलाएगा अमिस मिलो अकिस रोजदर सुन सवाब अत सोन खजर एग्जिस्टे गसान कुन अत सन बब्र त्रेश कुन मेरा हमसाया भूखूँ पता नहीं तम सहर खियोमुत पता कि तमिस मिलावा इफ्तारस की मे घर आसान दस्तरखान सजाइत और मैं ठाठ से खाता हूँ अपने आयाल में बैठ के अगर कुछ चीज़ कमी आज बह कर शोर त मगर माह मुबारक में हेचना ये कि था घर दस्तरखान पत्थर आपको बाहर जाना है ये हमसाय छाड़न है मेरे पास गरीबों की लिस्ट मगर बस यूत संग दिल मुसलमान मैं नहीं जाता उनके पास देखने गस कोत पत माह मुबारक खस कोत अस मे कोर गोडनथ स्टार्टस मज अर्ज गैर शूरी तौर गसा इबादत मज दखल आय टिका टिका अल्लाह अकबर कोर गई इमाम सबस पत कन खड़ा अस हैस यम सात इमाम सब कर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अड़ नेर कारखानों मज वापस तम सात अड़ दुकान पे सोच अमन चीज़न मज फसित माह मुबारक हवाले साहब सबन फरमा इन्फाक ज़कात गस अदा इन यथी मज कर क्या अजर वारिया कैलकुलेशन कर खास कर सान माज बेन यम ज़कातुक यह सोन वोन वगैरह यह उमनी नश मे पता ज़कात मगर बस खानदार पे समझावान कि चे ज़कात दिन सह पान बिचार किचनस सत मस्त कर्म किचनस सत आवर थम बल्कि बह यह एड कर कत खवातीन तह माह मुबारक तमन तह माह मुबारक सवाब तमन तह माह मुबारक अजर ान लागा तमन ये रेतस मज ज्यादा कत मज किचनस मज आवर सन फरमाइश झूठ लिस्ट आज गस मुझे बताइए खुदारा यह अल्लाह ताला सज बंद खातून यह कर रबस सत मुलाकात ये अमिस मे दु टाइम अमिस दिवान जीठ लिस्ट आज गई खाना कम करना है इबादत को ज़्यादा करना है उल्ट गसान ये रेतस खान चन लिस्ट बोड़ गसान पे ये सात क़यामुल लैलस मज खड़ा गसान वन इमाम साहब गोस अगर 8 कम तह मस्जिद बह दोहरा तूर अगर अलम तरा स्पीड अक 10 बदल 140 बह गसा तमस इमामस पत क्या अत नफस गो ज़रूरत ये कत ये रेतस मज खसूसन इत पे यमो जिक्र कोर सत बॉक्स अख थो बल्कि बह कर पन्ने बरादरी गुजारिश चैरिटी बिगिनस फ्रॉम होम थो बॉक्स अख और इंशाल्लाह करो चेक बॉक्स है सबके पास कि अस पे गोडनथ अमली नमून बनन पान सोसाइटी खतर नफर 15 यथ मज नफर 20 यम बेसिक कोर मेंबर्स हम हर एक तक पहुँचेंगे वातो प्रत कस मैसेज ये 15 माह मुबारक करो इंशाल्लाह कलेक्ट ये प्रत कस नश अमाउंट कूता सेंटर रमजान करो ये गरीबन मज तकसीम जो हमारे पास लिस्ट है पत करो आखरस मज सदका फितर हेथ प्लस ये कैलकुलेशन
दोनों चीज़ सदका फितर प्लस सेविंग बॉक्स रमज़ान बॉक्स ये नाव थो यम दोनों चीज़ करो तो दोनों चीज़ कैलकुलेट करित करो इदारस हवाले ताकि वातो इन मोहताजन तान इन गरीबन तान यम तन माह मुबारक रोज़ तिथ पट गुजारन कोशिश कि अगर इन सुबह तड़ भरत खेन यम नेरन दोहस कारस काम बाकी चीज़ करनस पत यन उम्मीद सान घर गर वनस इफ्तारस कम से कम प्लेटस मज बत रच अत पे सिन प्यूंत यह खेमो तो दोह थकावट यह गई दूर नत प्रिस अल्लाह ताला अगर मे दाह न्याम खे मेरा हमसाया भूखा मरा है और यह ईमान यम रोज़े खसन न कुन खुसूसन उम्मत इन्फाक बित पे सैब सबन गोडनथ अर्ज कोर कि इन्फाक के मामले में कुन वी आर नो वायर प्रत कुछ मामलस मज कमजोर मगर ये मामलस मज ज़्यादा बल्कि डाइवर्ट थमित कह डाइवर्जन थमित पन्न चैरिटी करान कैंसन इदारन गसान और बासा शायद युत वोत नख बह दिम ज़कात दारुल मज बह दिम उशुर दारुल बह वन दारुल गज न दिन देना है, यह हमारी जिम्मेदारी है मगर पत सरसी कर उर्कन रोख बेमार मूद गरीब मूद मिस्किन रूद अत दरित मज अत गरीब सज कूर यह कर पगह गलत बात अख्तियार जिम्मेदार कुछ मैं आप लास्ट ये उस्ताद मोहतरम ना इंटरनेट स्मार्ट फोन इस्तेमाल करान यह मे बसान गसान वारिया ज़्यादा इस्तेमाल अगर इंसान वनान ना कि स्मार्ट फ़ोन करो इस्तेमाल ऐसा करो पॉजिटिव वेस में इस्तेमाल लेकिन वहाँ पे ऐड ऐसे भी आते हैं जिससे हमारा ईमान ज़ाया हो तो ऐसे करो थोड़ा बहुत रहबरी अत मज खास कर बात पर पॉइंट ऐड यंगेस्ट टीनेजर्स वो दिन भर फ़ोन के साथ चिमटे रहते हैं सही उनकी आंखें अगर आप देखेंगे तो उनके वो हो गए क्या हुआ डार्क सर्कल्स उनकी आंखों के आप बिल्कुल थोड़ा बहुत करियो ऐसी मतलब एडवाइस जरूरत कि यूज करन बिल्कुल सही कत पान तम चीज़ कर इस्तेमाल अलबत्ता बह कर गोडनथ पान वन ये बरादरी बिहत अपने फ़ोन को मुसलमान बनाइए ठीक ना यह नीड वनस जन वनक यह करो इस्तेमाल यह कोई हल है ही नहीं क्या यह वनस बनियामत पार्ट ऑफ लाइफ यूत ज़्यादा कि अगर वनस पन्नी ज़िंदगी मज नबर कड़न तो सो जीने का तस्वर होता है ना वो महाल हो जाएगा इट्स डेड पॉसिबल तो अम खुद बेहतर ये कि ये जो आपके पास छोटा सा आला है ये पे पन पान करो ना मुकम्मल मुसलमान बनाने कोशिश ये रेतस इत पे करो ये लकुट ये आल मुसलमान बनाने कोशिश अस कर गोडनथ कथ तिलावत करेंगे मुसफ लेके आप घूमेंगे नहीं अस मत थो 4 घंटन मुसफ पानस निश ड्यूटी गन इंसान ट्रैवल करा मार्केट जाना है कारबारस मज यह मुसलमान बनाने तरीक ये मज करो ऐप डाउनलोड ये कुरान अवेलेबल डिजिटल ई बुक्स भी है आजकल बिल्कुल ब्यूट गाइड मज आपको श्रीनगर जाना है ज़रूरी कि बह दक्षिण खोवर मुहर्रम गैर मुहर्रम अत रलगढ़ सोरी बेहतर गो इस रहो कुरान पाक मोबाइलस पे आराम सान 1 घंटे का सफ़र है 2 पारे तब तक तिलावत हो जाएंगी दोम चीज़ वनस इंटरनेट पे बज लाइब्रेरी अवेलेबल आप बुक्स डाउनलोड कीजिए सीरत करो तुम कत सीरत बुक 2-3 करो गोडनथ डाउनलोड अति थो पे टारगेट अस यह पर्न पत मैदानस मज आसका बिहत मस्जिद कूनस मज आसका बिहत दुकानस पे आसका बिहत गाड़ी मज आसका बिहत जहाँ पे भी आपको टाइम मिलेगा तो कड़ो पन पेज 4 पेज 5 पेज या 1 चैप्टर या 1 वाक़या पर्न ये हो जाएगा इथे पे मुख्तलिफ जो हमारे उलमाए किराम है उलमाए हक बड़ बेहतरीन काम चला वनस सोशल मीडिया थ्रू पैगाम एक आलिम का पूरी दुनिया में पहुँचाया जाता है यह बड़ बेहतरीन तथ खतर अख मील अख टूल हेको मुस्तनद उलमाए किराम पृछित रिकमेंड करो इंसानस पे भरोस यह वन हक यह वन कुरान सुन्नत तमिस पृछो मशवर हजरत आप हमें बताइए कुस करो मोबाइलस पे बोजन कोशिश या वचन कोशिश अच्छे लेक्चर आसान छोटे शॉर्ट क्लिप्स भी होती है लकट लकट दरस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने अलग अलग लाइब्रेरीज यूट्यूबस पे आसान तो करो तवहीद सर्च बेहतरीन वहाँ पे दुरूस आपको मिलेंगे सीरतस पे करो क्लिक सीरतस पे मिले ये रेतस कम से कम यह बन पे आदत इंशाल्लाह मगर ट्राई कर ये रेतस मज बनावन पन मोबाइल तो मुसलमान इथे पे मुख्तलिफ ग्रुप्स चलान यमन मज पे मतलब व्हाट्सअप या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स करो शेयर सुबह उठेंगे हम करो हदीस अख शेयर ये आपके लिए सदका जारिया है तो फेसबुक चलाना अपने वाल पे आप आयत शेयर कीजिए
कह पैगाम इत पे जैसे हमने डिस्कस किया यम करो पॉइंट्स थो जहनस मज वातो यम पॉइंट्स पगह प्रिंट ये अंदाजस मज ब्रो कुन लोग पढ़ेंगे हिदायत अल्लाह ताला से कोशिश हमारे हाथ में है और इथे पे युस बासान पत एक्सेस यूज आम दोहन मज गसान अगर यूज करुन हम पॉजिटिव करेंगे अदरवाइज बेहतर गो अस करो यह बंद आराम सान थो बाकिन कामन मज करो यह टाइम सरफ अथी सच नमाज मज हेको मोबाइल इत पे तरावी अमूमन आज किस तेज़ रफ्तार नमाज ग मस्जिदन मज अक्सर सन जवान कर मुझसे बहुत से लोग सवाल करते हैं और पजस गन कि इनफरदी बस दिवान सोद स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब यथ मस्जिद शरीफस मज 20 रकातन 30 मिनट आसन लगान वहाँ जाना जायज़ नहीं है यह नमाज से बदतरीन मजाक है नमाज के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल अमिस साहब साहबस कान नकलम तुसली तत क्या रोबमुत सुई इत्मीनान रुकू आधा हुआ था सजदा आधा हुआ था सान मस्जिदन मज तरह फिक्रे गोडनुक रुकू कर गो तो सजद कर गो ठीक बेहतर गो घर कर इंसान खोफ्तन पढ़न इशा की नमाज आप इमाम के पीछे पढ़िए फ़र्ज़ गो मस्जिद मज नफल नमाज अफजल दर्ज घर आमुद दिन आप घर पे खड़े हो जाइए मोबाइल तुल अथस मज या कुरान पाक रोड तिलावत करिए 2 घंटे तरावी से 3 घंटे कोई रोक नहीं है आपको तो बेहतर गो कम ख्वाब अगर करुन ति इस्तेमाल तेल गो हु पॉजिटिव इस्तेमाल अदरवाइज यह गो अगर बासान गुंजाइश यीचा मस वुचान वनस मार्केटिंग अथी पे गवर्नमेंट उस कार चलान सह चलान सोरे अथी पे मुलाजिम ज्यादा आमत मोबाइल सती अकिस जोड़न अगर कंस बासान खुश किस्मत बहुत अत कारस मज वन कहें तो उसके लिए बेहतर है कि सह कर मोबाइल स्विच ऑफ साइड में रखे इसके बगैर 1 महीना गुजार के देखिए इत पे ब्रो ये गसान मोबाइल इम गसान नेटवर्क शट डाउन गसान 3 दोहन 4 दोहन इंसान बासान इत्मीनान हल्को बासान हम इंसान है बिल्कुल अस मे दुशन किन नफर खड़ा हुत जानन ब मेरे घर में माँ भी है बाप भी है पेरेंटन दियो टाइम सुलह रहमी का मौका कोशिश गई करनी यथ रेतस बपलस मास तो फोनस पे खबर कि वारे छका खुश पे नहीं मुझे जाना है ये गो टाइम टेबल बनावन तो घर पे पेरेंट्स है तुम दियो टाइम इमन खतर बेहू इमन खतर दियो टाइम ये पे डिस्कशन कोर बल्कि अकिस पैगाम दुत और सान वसात सम वुचान सन बई तो बेन इमन तरो गुजारिश वन माह मुबारक 2-4 दह यह करो टाइम टेबल मैनेज अगर इमन खतूतन पे माह मुबारक गुजारने कोशिश करो इंशाअल्लाह यह माह मुबारक योत फ़ायदेमंद कि बल्कि माह मुबारक पत उस टाइम असल माह मुबारक है क्या माह मुबारक हेचना आपको आगे 11 महीनों में मुसलमान रहना है ट्रेनिंग पीरियड रोजा ये रेतस मुसलमान पत शेरा ईज दो मुसलमानी हूँ लिबास कड़ित नहीं यह वना इत पे रोजन कहाँ रेतन मुसलमान अगर वनस टाइम टेबल बनाओ मुसलमान गैस वैसे आसन जिंदगी हंदिस प्रत कुन लम्हस मज प्रत कुन कार्नरस पे यह गैस आसन मुनज़्ज़म यह गैस आसन डिसिप्लिन्ड इंसान अगर हम यही कोशिश करेंगे यही पकड़ो अगर इंसान सोच कि जिंदगी और मौत है ना बिल्कुल अगर यह गैस इंसान सोचन कि खबर यह म्यून आखिरी रमज़ान बिल्कुल इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करें सही युस वो टाइम टेबल पान में डिस्कस कोर मे बसान बड़ मुफीद रोज अस खतर ते बाकियन खतर ते तुन शुक्रिया तो यार डिस्कशनस मस तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।